du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, entendez-vous les uns les autres. Alléluia. Tous les dit qu'on partageait aux alliés lipa, paix vino, lipa les alliés l'image à Jésus Christ, paix vino les alliés l'image à Makela Jésus Christ et son père qui pour l'antenne de so. Son corps lui toujours ça là pour nous canisa, voilà. Kukanisa ke mkolomoko apesa ke zoto na ye pona yo. Kukanisa mkolomoko ete asopaki makila pona tina na yo. Mpe azolo maka tango tuzo sala yango. Mutu ye moko azoma na kati na ye abitana. Est-ce que na bongisali pona ko participer na table haute. Mpe alobi ke soki oliko posana pembeni ya table ya nkolo oyeba koyoka na mutu nyonso. Il faut jamais ozopusana na pembeni na nzoto mpe makilo na Yesu ozala na problème na motema na kati na problème na kati ya motema na ye. Bible lobi soki moto azozwa yango me atambola mabe me azozwa yango mpe ayokana mpe na bato so yango baloba na Nzambe lobi na kati na bino babadaki eza na kati na bino mpe bareferi mpe bazali. Amen. Mais kasi mes chers amis, pour participer dans cette scène, ils n'ont pas mourir ma casse. Vous avez promené dans le pôle, dans le zéro, dans le miracle, ça la maca. On m'a dit que ça maca, ma diction de la vie, la bateau, on peut, Ndoki, avec la cachane, pour pousser dans la table haute. Parce qu'ils ont vraiment communié dans notre nom de Jésus-Christ. Tu dis qu'au sein de la bateau, nous sommes besoin de bâtisses. Odilisa mana mai ukufana Yesu sekwa na Yesu ozali okukupusana pele okupusana table ya lelo soki pe conscience na yo ekoshelo ko mokote okotelema so santike na kati na yo okupusana pembeni ya table okotelema ici comme ça. J'aime souvent musique ce matin wazali prêt okupusana pembeni ya mesa na kwa okotelema ici comme ça. Bande kubanga te kubanga te zarakali pa muri makasi kubusana pembeni ya table ya moko. So vous allez prêt à participer à cette scène tellement ici. C'est beaucoup kubusana pembeni toujours ça l'arranger mais avec abstand. Maman japonais c'est beaucoup il y a des choses les années comme chers amis, miracle ça la makana zoto na Yesu Kristo. Pour ça là, on participe à la table de la mort. Quand pasteur a toqué 2 fois, 3 fois, ils avaient écouté pour ça. C'est une grâce de participer à la table du Seigneur. Et pas de soi tout ça là quand on va pas baptême. Alors dans la période de Pâques, dans le boucan ça. Alors, le pasteur Jean-Paul, Azozolipa, Azosala prière pour la terre. Seigneur, les paroles nous ont présenté dans l'après-midi à l'écho, quand il est tombé, présenté ça, nous sommes donnés. Et ça, c'est vraiment beaucoup qu'on a battu. Il y a un recommandable le sous-sous. Isabelle a dit qu'à moi, où était les aladines d'un repas pour les saints et pour ton église. Bénis la main et à préparer, bénis la source de ton révélation.
nous avons tous les avec action de grâce, Seigneur. Et nous avons tous ces liés dans l'Ipapoyo. Et là, nous avons vu là-dessus. Et comme ça, on n'a pas vu là-dessus. Et dans le temps où, autant qu'on a qui a on a qui grâce et pas dans ça. Zambo kabola qui a on a baillé pour nous. Nous sommes là pour là. Nous avons été tous à la Kabongo pour la Kanisayo. Nous avons tombé l'Ipapoyo. Nous rendons grâce, Seigneur, et tous au Kabolango. La combo na Jésus Christ. Aujourd'hui, pour Zélie, Tino, Tom Salassi. Père de Dieu, voici le corps de Christ qui a été rompu pour vous. Prenez-le avec action de grâce. C'est l'Assemblée pour la ville. Vous savez, quel oyo ya ville, nous sommes là au Kolo. Nous allons rendre grâce et pas dans le Kolo. Oui, et ça l'église. Le Seigneur est comme un maquillage dans lui. Et si on a vu ça, on a pour la Mozambique. On a pour ça, le balayon, Seigneur, le paquet, et tout ça, la cabongo pour la canisa. Quel niveau a vu nous, les Zaka maquillage dans lui, les amis dans tout cas, moi, et même les pas volés dans ma vie, fait le balayon comme ça. La combo de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, voici le sang de l'Alliance qui a été versé pour le pardon de vos péchés. Prenez-le avec action de grâce. Bandeko batikalaki na sala to te wana ozozongisa tasi na yo na katikati ya plateau soko sozongisa mibongo emati topambola Yesu mpona misala na ekoloso tozopambola Yesu. Haleluya. Est-ce que tu peux me pambola Yesu mpona misala na ekoloso? Haleluya. Nzambe na bomoi otikikitina na bokonzi oye na kati na mokili ya masuwa mpona kobikisa ngai na yango naza reconnaissant
Et mon Père, son merci, Jésus Christ. Dans la écoute à tout le monde, avec tout c'était dans ma colonne, pour mon combat dans mon pensée pour la Jésus. Quand Zambé m'a dit, Sopana, tu m'as pardonné, tu as tout accompli pour moi. Mon travail de rétrécissement et les châtiments qui me donnent la paix a été tombé sur toi. Par ton sang, tu m'as réconcilié avec mon Père. Par ton sang, tu as établi la paix entre moi et Dieu. Et pour cela, grand Dieu, je viens cet après-midi te louer, t'adorer, te glorifier pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu m'as accordée de communier avec ton corps, de communier avec le sang de Jésus. Père, merci au nom de Jésus. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous dit que chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, mon corps, prenez-le, c'est mon sang, prenez-le, vivez, car je suis la vie, je suis là. Oh Seigneur, prends-le, oh c'est mon corps, prenez-le, c'est mon sang, prenez-le, vivez, car je suis la vie, et je suis là. Seigneur, merci pour ce pain. Merci pour ces fruits de vie qui ont symbolisé ton corps et ton sang. Nous avons communié avec ton corps et ton sang, Jésus. Et nous prions comme par conséquent que les malédictions soient ôtées de nos vies. Par conséquent, Père, guéris-nous. Que ceux qui souffrent de diabète, que le sang soit transformé. Ceux qui sont combattus des jours comme des nuits rapportent des victoires. Parce qu'à la croix, Christ, tu as vaincu le diable. Tu as dépouillé les dominations, les autorités et tu les as livrés publiquement en spectacle. Oui, en livrant ton corps à la croix, la parole déclare, au travers de tes maîtresses, nous sommes guéris. Que la guérison coule dans nos veines, que la guérison coule, Père, dans nos muscles. Oui, que la guérison coule dans notre chair. Oui, que la guérison coule dans notre corps, dans le nom de Jésus. À la croix, tu as pris nos malédictions, que les malédictions quittent leur vie maintenant dans le nom puissant que Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit à la croix, tout est accompli, ma gloire est accomplie, mon élévation est accomplie, mon succès est accompli, mon travail est accompli, mon mariage est accompli. Oui, tout est accompli. Oh, bien-aimé, vivez la présence de Dieu. Communiez avec Jésus. Communiez avec Jésus. Communiez avec Jésus. Sentez sa présence. Sentez sa présence. Communiez avec Jésus. Sentez sa présence. Il est là pour nous restaurer. Il est là pour nous guérir. Il est là pour briser nos chaînes, pour briser nos liens. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Oh, quelle présence de Dieu! Quelle présence de Dieu! Quelle présence de Dieu! Il est là. Jésus est en train de communier avec nous. Oh, c'est ça les bénéfices. C'est ça les bénéfices de la Sainte Seine. C'est ça les bénéfices du corps du Christ. C'est ça les bénéfices du sang de Jésus. Quelque chose de spirituel est en train de se passer dans ta vie. Et là, comme on dit, vous avez ça de ma vie. Dans le lieu là, comme on dit, et ça de mon esprit, et ça de mon âme, et ça de mon corps physique. Sentir présence ensemble. Tosa
Jesus, thank you for your presence. Sous les acclamations, nous sommes en train de rentrer dans notre place d'acclamation Jésus. Nous sommes les de joie. Je laisse le pouvoir au pasteur. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous pouvons soigner cette scène. Après que vous avez appris ça, vous avez dit que aussi ça ne va pas. Benvino Oyo. Pasteur Jean-Paul, à toi. Élément du polo, Tolingi, Toalito, Yemelaza. Tolingi, Tokumisanzambe, na loi. Téléma du polo, bien-aimé, pendant 5 minutes, il faut tout tikanzela le banazade. Tolingi, Tokumisanzambe. Et ça a un moment où tu l'as Nzambe, qui oui, aux osala katina biso. Celui na obina boye po c'est la santé. Celui na obina boye po opamola kila. Celui na obina boye po na mona ki monene na yo. Alléluia. La kisa monene na Nzambe. Voilà. Como eso elegioso. Como eso elegioso. Como eso elegioso. Como elegioso. Nosotros
que vous sentez les âmes? Est-ce que vous sentez les âmes? Maman Miriam est belle, elle est belle. Elle va mettre des vaisselles. C'est là. Tu peux mettre le deuxième rôle. C'est là après mon conseil. Dans le voisin, le voisin, il est sur la bombe. Amen. Tous en a privilège les lots. Il y a un ancien ami sur Jacques Dizala. Il y a Medef Fouberta. Amen. Pour le moment, c'est quand vous avez deux églises. Vous avez l'église mère, vous avez la Fouberta, ou vous avez l'église Saint Nabiso. Ok? Alors, il y a un ancien de l'église Nabiso qu'on a na Fouberta. Alors, ils ont emballé pour sortir, on a des secondes pour y aller. Aïe, de mon côté, aïe, na chérie, aïe. Son unique épouse. Maman Mireille, disant, maman Mireille, peut ça tout le monde. Maman Mireille, maman diaconesse Nabiso, dans l'église mère. Papa ancien, il y a Azali, diaconesse. Donc, l'accident famille, mon corps, star. Amen. Ça, papa, on a 4 balles. 3 basi, mobali moko. Donc les compteurs ya ngai moi si moko, mibali mi santu. Amen. Tika zamba sopela bino ba mibali na bandako na. Amen. Na wewe ba amen. Amen. Oro na usako na mutoko bala awa na medev bikole kuya kuno pakota ka mobali. Ya suka kuzala mwasi. Sumo acclamation tozo yamba ase janka. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, Tokoti Soussou, qu'on est là. Prière. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Yahweh totoni yo, tozongisi ke bulukumu epai na yo. Yo zali le pouvoir organisateur, papa, ya bakit na biso. Ozali le maître des temps et à circonstances, papa. Merci pour la privilège na moment oyo pesi biso tozala susu na présence na yo na kati ya ndako na yo. Les dieux des alliances, papa, tozali reconnaissant na manso tout. Ozali kosalela biso. Yahweh, natomoli kombo na yo, ngai na mikitisi na libota mobimba, afin que gloire nyonso tu ezonga epai na yo, afin que nkembo basanjoli mazonga epai na yo. Papa, toyaki maboko pamba, même naza na elikia ke tokozonga maboko pamba te. Ya solo liloba na yo, yango ezali kokomisa biso bariche, tolingi kozala bapauvre te,
Il n'y a que ta parole qui peut nous rendre riches, Papa. Laisse que toute la gloire te revienne en ce moment. Amen. 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 Wir können uns alle setzen. Pour un gars, ils ont privilège, faveur, mon aide la vie, Für mich ist es eine große Ehre und Privileg, dass ich hier in diesem Hause in der Gemeinde Essen sein darf. Raison pour laquelle vous allez reconnaissant les pasteurs. Und ich bin auch, ich zeige mich auch erkenntlich für denjenigen, unser Pastor, der es überhaupt möglich gemacht hat. Vous allez comprendre que nous sommes sous les pieds de nos aînés. Wir sind diejenigen, die gelernt haben und unter seinen Füßen stehen. All dies, was er hier sagt, das ist auch ein Teil, was ich sozusagen von ihm, unserem Pastor, auch genommen habe. Raison pour laquelle Und deswegen bitte ich dich, sei jemand, der voller Freude ist, voller Freude uns zu hören und auch Gott zu hören. Ich danke dir, mein Sohn, hat er gesagt. Denn zu übersetzen ist wirklich nicht einfach. All dies, was ich hier sagen werde, habe ich ja schon vorbereitet. Donc, je sais vraiment, vous avez la capacité pour transmettre. Das heißt, für mich oder für den Übersetzer wird es dann eine Aufgabe sein, einmal das zu verstehen, was der Pastor sagt, und das dann auch weiter zu übersetzen. Raison pour laquelle la félicite Rabino à tout moment. Und deswegen beglückwünsche ich euch, die Übersetzer. Ich persönlich, Gott gab mir nicht diese Kapazität. Ceux qui n'ont pas pu faire un seul verset, dans le Matthieu 7-6, donc, parfois, vous répétez 2 ou 3 fois, mais je suppose que vous allez traduire, c'est pas toute une phrase, une idée plutôt, c'est pas facile, hein? Das heißt, es ist nicht einfach. Manchmal sehe ich es ja auch. Wir geben einen Vers vor und man muss es vielleicht mehrmals wiederholen, damit man es überhaupt versteht. Also es ist nicht einfach, so eine Übersetzung zu machen. Merci, bien-aimé. Thème la biso, pour balancer la biso, thème la biso à l'élo. Unser heutiges Thema, was ich halt dann gleich vorstellen werde. Tout à l'heure, non? Ah, ok. Thème la biso à l'élo, tu aurais la place de la famille dans les alliances. Unser heutiges Thema, worüber wir sprechen, ist der Platz der Familie in den Bündnissen. Bien-aimé, depuis janvier, Seit Januar, le pasteur Mathieu a lancé un thème oil. da hat unser Pastor Mathieu es hier vorgestellt, unser Thema. Thème oil, depuis un certain temps, je me sens comme si Gaza devant est balai, océan. Das heißt, seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass ich vor einem Ozean, einem ganz großen Meer stehe. Son côté mis devant océan, Wenn du vor dem Meer stehst, au comme una rivete. das heißt, wenn du halt dann vor dem Meer stehst, wirst du dann halt das Ende nicht sehen, nur noch einen Horizont. Et kenda donc ozomona sukate donc c'est un thème très vaste. Das heißt, so können wir auch unser Thema beschreiben, dass wir das Ende nicht sehen können. Très vaste, bien-aimé. Ndenge na loi qui joue na fukata que prière na ngai na yuka thème oyo na différents prédicateurs. Wie ich es schon in Wuppertal sagte, ist mein Gebet, dass ich diese Predigt in verschiedenen Versionen oder Predigern höre. Moko koya lobeli oyo, mususu ko lobela oyo, donc vraiment na kozala edifier. Das heißt, jemand wird kommen und einen Abschnitt davon erzählen, ein anderer erzählt einen anderen Abschnitt und ich werde daraus eine Veränderung halten können. D'ailleurs, ni c'était ma pandémie oyo. Allein durch die Sache mit der Pandemie, die wir aktuell haben, es hätte auch ein Thema sein können, was wir gut verwenden hätten können für eine Convention.
Mais la circonstance, il y a maladie oyo et empêché anéo betozala na convention et puis je ne sais pas ce qui est papa qui a fait sa thème mais si ce qui est te proposé en tout cas il a proposé thème oyo. Das heißt, hätten wir die Möglichkeit gehabt, dies in einer großen Convention zu machen, in einer Versammlung, dann hätte ich das als Thema auf jeden Fall vorgeschlagen. Les alliances, bien aimés. Die Bündnisse, meine Lieben. En ce qui me concerne, quand nous avons l'alliance. Das, was mich zum Beispiel betrifft, wenn wir über einen Bund reden, en dehors de la Bible. Das heißt zum Beispiel außerhalb der Bibel. Les alliances thème oyo et rappel à kangai va souvenir ni bali na bomo yangai. Das heißt, diese Bündnisse zeigen in meinem Leben auf jeden Fall zwei verschiedene Sachen. Diese Ereignisse werde ich niemals vergessen in meinem Leben, bis ich sterbe. Und zwar diese erste Ereignis ist das, was man mir gepredigt hatte, als ich geheiratet habe. Les alliances ou bien l'alliance. Das heißt, das Thema, der Bund, das hat man uns gepredigt, als wir unsere Eheschließung gemacht haben. Yamwana, Pasteur Mathieu, se souvenir, les premiers jours quand on a saki thème oyo, na kindeki, ko féliciter, mais aiba kite pona nini, na féliciter kiye. Das heißt, an dem Tag, als der Pastor uns vorgeschlagen hatte, wir werden dieses Thema vorführen, habe ich ihn beglückwünscht und er hatte nicht verstanden, warum. Bien, peut-être pour encourager hier, comme ça, continuons surtout. Vielleicht dachte er, dass ich ihm damit wieder Mut gemacht habe, wie ich es auch bei jedem Einzelnen mache. Zum Beispiel, wie er hier den Sohn hier beglückwünscht hat. Aber der zweite Grund war, dass ich mich daran erinnert hatte, dass das dieses Thema war in der Eheschließung. Als er dann die Definition eines Bundes dann erklärte, das heißt, er erzählte, dass der Bund eine Zusammenkunft ist, was heilig ist. Yamatata, moi l'appelle à Katendako, le dernier pasteur Jean-Claude, plutôt Jean-Paul a dit klein Kinder, grand problème, gros Kinder, gros problème. Matata y a parfois la circonstance. Das heißt, durch solche kleinen Ereignisse können Streitereien in den Familien, in der Ehe entstehen, zum Beispiel durch Familienmitglieder oder so. Bien mettons io e kota Katendako nai. Molimo Monsanto rappela kangai la yaka koloba stop kanisa tu as fait l'alliance. Das heißt, wenn solche Unruhen in meiner Ehe zum Beispiel entstehen, jedes Mal erinnert mich der Heilige Geist, stopp, bleib stehen, erinnere dich an den Bund, den du gemacht hast. Attention, tu as pris l'engagement devant tout le monde. Vorsicht, Vorsicht, du hast vor allen Menschen diese Entscheidung genommen. Respecte cette alliance. Und deswegen respektiere auch diesen Bund. Zerstöre diesen Bund, den du aufgebaut hast, nicht. Das heißt, vor allem die da standen und zugesehen haben, Gott, die anderen Menschen, dann kehr endlich immer bei dieser Situation zurück. Und wenn es darum geht, dass ich mich vielleicht entschuldigen muss, dann tue ich es auch. Um dafür zu sorgen, dass dieser Bund überhaupt bestehen bleibt. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Das war so ein kleines Beispiel, was ich geöffnet hatte und schließe es auch wieder. Ich komme wieder zurück zu unserem Thema, der Platz der Familie in Bündnissen. Das heißt, die Familie ist dann in diesen Bünden dann, die wir alle mit Gott machen. Bien aimé, s'il y a une organisation, une structure, s'il y a quelque chose, on zabe, atalaka, ils allaient très important, et pas zabe, ils allaient la famille. Das heißt, wenn wir uns angucken, was bei Gott überhaupt wichtig ist, dann sehen wir, dass die Familie das Wichtigste ist bei Gott.
Le Seigneur aime beaucoup la famille. Das heißt, der Herr liebt die Familien. Le Seigneur s'intéresse beaucoup à la famille. Und der Herr interessiert sich auch wirklich sehr für die Familien. Le Seigneur est l'inventeur même de la famille. Inventeur ou asala libota. Das heißt, Gott ist auch selbst derjenige, der überhaupt die Familie oder die Ehe geschaffen hat. La famille est une notion moko sacrée par Nzambe. Und die Familie ist eine Sache, die bei Gott wirklich heilig ist. Déstabiliser famille, vous allez toucher la intérêt Nzambe. Das heißt, wenn du eine Familie destabilisierst, dann ist es so, als würdest du die Interessen Gottes wirklich stören. Alléluia. La famille est au centre de la préoccupation Nzambe. Das heißt, die Familie liegt auch im Zentrum aller Dinge, die Gott eigentlich tun muss. Bien-aimé, parmi les recommandations Oyo, Nzambe a pesaki Adam dans le jardin d'Éden. Un des points de la recommandation est la famille. Das heißt, bei den ganzen Geboten, die Gott dem Adam gegeben hat, gibt es einen Punkt und das ist die Familie. Alliance Torikobenga, l'alliance de l'Éden, le jardin d'Éden. Das heißt, den Bund, den wir nennen, das ist der Bund des Garten Edens. Alliance Nzambe asalaki na Adam. Der Bund, den Gott mit Adam gemacht hat. Les 5 points de la recommandation, il y a les mots ezalaki à propager la race humaine. Okay. Der 5. Punkt, den er gegeben hatte, also der Gott zu Adam, war, dass er die Menschheit überhaupt aufbauen kann. Bien aimé, bakoti ko propager race humaine, ce n'est qu'à travers la famille. Das heißt, eine Rasse oder die Menschheit kann man nur entstehen lassen durch die Familie. Imaginez un peu si Adam zalaki yemoko. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der Adam ziemlich alleine gewesen wäre, comment est-ce que race humaine est ezala placée dans la ceremony oyo? dann müsst ihr euch mal vorstellen, wie würde dann die menschliche Rasse überhaupt aussehen dann auf der Erde. Imaginez que Adam aza yemoko. Stellt euch vor, der Adam ist allein basaleli ye mwana mobali mosusu pembeni. und man hat ihn dann zu seiner Seite noch einen Mann erschaffen. Ndenge nini race humaine elingaki ekomendele na se ya mabele oyo. Wie würde dann die menschliche Rasse überhaupt auf dieser Erde dann sich vermehren? Eva yaki na bomo ya Adam, non pas seulement à combattre l'isolement ya Adam, mais à y accomplir, comment est-ce qu'on appelle ça, propagation ya race humaine. Babotia, afin que Batoatonda na se ya mabele oyo. Das heißt, die Eva ist nicht nur im Leben von Adam gekommen, um dafür zu sorgen, dass er nicht mehr alleine ist, sondern auch dafür zu sorgen, dass die menschliche Rasse überhaupt dann fortbestehen kann. Voilà pourquoi famille est allée au centre et la préoccupation Nzambe. Deswegen sehen wir, dass auch die Familie das Zentrum ist für die Sachen, die Gott für seine Verantwortung genommen hat. Le point le plus important est moi, les 4 autres, deuxième point, c'est aux recommandations Nzambe et pas ya Adam, et à soumettre la création à l'homme. Donc, Moutou, Adam et Akonza, Jardin d'Éden. Das heißt, die andere Regel war ja auch, dass der Adam, der Mensch, den Garten Eden halt bearbeiten soll. Troisième point, c'est a dominé sur toute la vie animale. Und der 3. Punkt war, dass der Adam auch die Autorität über die ganzen Tiere auf der Erde haben soll. 4e point, c'est apprendre soin du Jardin d'Éden. Und der 4. Punkt war, dass er sich halt um den Garten Eden kümmert. 5e point, c'est à s'abstenir alia mumayanzete mokote katikati ya Jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Das heißt, und es hieß ja auch als Gebot, dass er nicht diese Frucht essen soll, der Erkenntnis. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, il va y avoir. Das heißt, wenn Gott einen Bund mit einem Menschen macht, solltest du wissen. Je répète encore, quand Dieu fait une alliance avec une personne, après sa carrière, premièrement la famille. Das heißt, wenn Gott einen Bund mit einem Menschen macht, dann ist es das Erste, was er ihm gibt, die Familie. Et deuxièmement, une mission à accomplir. Und als Zweiten gibt er ihm eine Mission, die er erfüllen muss. Bako tiens la biso texte la biso, Genèse 6, 18.
Wir schauen uns jetzt 1. Mose, Kapitel 6. Genèse 6, 18. Das heißt, wir schauen uns 1. Mose, Kapitel 6, Vers 18. Nous lisons, mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Parce qu'il y a Genèse 7, 1. Wir lesen dann noch 1. Mose, Kapitel 7, 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la famille. Ah ouais, l'histoire autour à Noé, l'alliance avec Noé. Hier sehen wir die Geschichte von Noah, wo es den Bund geht. Ce qui est aujourd'hui l'histoire de Noé, Wenn wir uns wieder die Geschichte von Noah angucken, bien-aimés, sur toute la terre, ma belle Kakimingi. auf der Erde gab es sehr viel Schlimmes, was passierte. Ma sou est comment qui est plus, bien-aimé. Und die Sünde hatte sich immer mehr vermehrt. Et Dieu est entré en colère contre la race humaine sur la terre. Und Gott bekam Wut über die menschliche Rasse. A silikaki, puisque ma sou est les Kakimingi. Er war wütend, weil die Sünde immer mehr wurde. Mais à l'exception d'une seule personne, Noé. Abgesehen von einer Person, die genannt wurde, und das war der Noah. Noé a un intègre juste devant Zambé. Man erzählte, dass der Noah gut sei und gerecht. En principe, c'est Noé qui devrait être sauvé seul, non? Im Prinzip könnte man sagen, dass eigentlich nur der Noah gerettet werden sollte. Puisque Yémo Kokaka, la seule exception, c'est Noé Azalaki juste devant Zambé. Denn man hat seinen Namen genannt und hat gesagt, er war der Einzige, der vor Gott gerecht war. Mais bien aimé, tant que comme moment pour sauver, Zambé Lobi, prends ta femme, tes enfants, Kota, na Katia, H. Als es dann hieß, man soll retten, hat Gott gesagt, nimm du und deine Frau und deine Familie und die Tiere und bring sie die Arche. Nulle part dans le bas que moi si à Noé Azalaki juste intègre. Man hat nie erzählt, ob vielleicht die Frau von Noah gerecht war. Ni bana naye, ni babokilo naye. Man hatte auch nicht über die Kinder erzählt. Basoulinya qui est le pointé. Das alles wurde nicht erwähnt. C'est Noé. Nur der Noah. Mais quand il s'agissait pour sauver l'humanité, Zambé Alabaki, Kende, Kotana, Arshna, Libotana Yo. Aber als es dann darum ging, dass die menschliche Rasse gerettet werden musste, dann sagte Gott, geh du mit deiner Familie in die Arche. Notre Dieu, c'est un Dieu de famille bien-aimée. Unser Gott ist der Gott der Familie. Quand tu touches à la famille, tu touches aussi pas une guerrière Zambé. Das heißt, wenn du eine Familie berührst, berührst du auch die Interessen Gottes. Ne sois pas auteur pour déstabiliser la botte à la bateau. Sei du nicht derjenige, der halt die andere Familien destabilisiert. Zambé a besoin d'une unité à botte. Denn unser Gott mag es, diese Einigkeit der Familie. Alléluia. Amen. Alors, j'ouvre encore une petite parenthèse, dans 2 minutes, Ich werde dann noch ein Beispiel geben, was nur ganz kurz sein wird. Ma sœur, Yozaliawa, Deine Schwester, die hier ist, du bist in einer Ehe. Es gibt auch einige hier, die sind noch nicht verheiratet. Es kann auch sein, dass es welche gibt, die beim ersten Mal geheiratet haben und es hat nicht geklappt. Aber da gut ist, Gott gut ist, sorgt er dafür, dass du dann einsatz vielleicht das nochmal haben kannst. Je voudrais parler à toute la catégorie Maman. Und ich spreche heute über all diese Kategorien der Mütter. Maman. Und denen zu sagen, Mutter, Que
honneur mususu, considération mususu, respect mususu kozwa, okozulango nomba et peut-être vous allez kombo malam, kombo kitoko. Manche deiner Ehre oder deiner Wertschätzung, die erhältst du nicht, weil du einen bestimmten Namen trägst. Okozwa yango te puisque oza kitoko bien otanga ebele. Deine Ehre wirst du vielleicht nicht erhalten, weil du hübsch bist oder weil du viel gelernt hast. Mais okozwa yango tout simplement puisque oza simaya mutu moko boye. Aber die Ehre zum Beispiel würdest du erhalten, nur weil du hinter einem Mann oder Person stehst. Yango wana kolobaka teke batanga mibali batanga yo pe. Papa wana ata azala na eloko te azala nini te, respect cet homme. Das heißt auch, wenn dieser Mann nichts besitzt oder nichts wert ist in deinen Augen, solltest du diesen Mann respektieren als Frau. Moi si Noé akotaki na arche puisque azalaki na Noé. Das heißt, die Frau von Noah konnte auch nur in die Arche reingehen, weil er ja mit Noah verbunden ist, sie mit Noah verbunden war. Sie wurde gerettet, weil sie in dieser Ehe war. Hätte sie nicht diesen Bund mit dem Mann, dann würde sie nicht gerettet werden. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, même Adam dans le jardin d'Éden, selbst der Adam im Garten Eden, der war selbst allein. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass er einen Unterstützer bekommt. Bien-aimé, tokuti kolobela prolongement ya alliance te ceux qui va famille ezali. Das heißt, wir können nicht über die Fortsetzung der bakoki kolobela alliance te perpétuité ya alliance te ou prolongement. Das heißt, man kann nicht über die Fortsetzung des Allianz oder Bundes sprechen, wenn man nicht vorher über die Familie gesprochen hat. Alliance koki kokola te ceux qui va famille ezali. Das heißt, dieser Bund kann überhaupt nicht weiter wachsen, wenn es keine Familie gibt. À partir d'une seule famille, il y a une famille mususu ekotami, prolongement pe ya alliance esalami, ndenge tolobaka même ata peut-être malédiction okeleti na 4e génération, cela signifie nini que eza mabota. Oyo ngani maboti, ananga maboti, koko maboti, et ya mwana tozolo kotiko prolongement to kokola ya alliance. Das heißt, die Fortsetzung des Allianzen des Bundes entsteht ja nur, wenn es überhaupt eine Familie gibt, die dann weitermacht und eine neue Familie entstehen lässt. Bien-aimés, nous avons besoin de familles unies. Das heißt, wir brauchen Familien, die wirklich einig sind zusammen. Raison pour laquelle même Nzambe azali ko combattre la stérilité. Und das ist auch das, warum Gott die Sterilität bekämpft. Raison pour laquelle ce qui est dans Exode 23-26, ils ont atteint la biso chérie, à chaque fois que ça la prière, les anga kate. Das heißt, in 2. Moses 26 wird da zum Beispiel, da ist etwas, was wir immer dafür beten. Et si katolobaka, il n'y aura dans ton pays aucune femme stérile et aucune femme qui avorte. Dort heißt es ja ungefähr, dass in deinem Land wird es keine Frau geben, die unfruchtbar ist oder Fehlgeburt bekommt. Denn wenn die Frauen steril sind, wie sollen Familien überhaupt entstehen können? Wenn die Frauen Fehlgeburten die ganze bekommen, wie sollen die neuen Generationen überhaupt entstehen? Recommandation, alinité donc les allées promesses à aller couper sa biso, moi c'est et vous soyez bien zalaté, pastérile pas zalaté. Und das ist ein Gebot und ein Versprechen, was Gott uns gibt, dass es keine Frauen gibt, die steril sind oder Fehlgeburten erhalten. Mon fils, comme tu es là, même en tant que tu as déjà une famille virtuelle. So wie du da stehst, auch wenn du noch nicht Kinder bekommen hast, du hast eine Familie, die noch virtuell ist. Tu as une famille en toi. Das heißt, in dir hast du ja schon eine Familie. Le moment venu, famille wana ikobima. Das heißt, wenn die Zeit kommt, dann wird diese Familie rauskommen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notion de famille dans la Bible, ils ont deux sens. Das heißt, die Mission der Familie hat 2 Sichten. Au sens restreint
sens ya moke. Das heißt entweder die Sicht, also eine kleine Sicht. Tanto toli koloba famille, yu koloba nini? Wenn wir über die Familie sprechen, was meinen wir damit? Tanto toli koloba famille na sens restreint ya moyo. Zum Beispiel in dieser Sicht, wenn wir über Familie sprechen, Ndenge toyekola in la classe na sociologie. so wie wir in Soziologie zum Beispiel gelernt haben in der Schule, Oyo papa, oyo mama. rechts die Mutter, rechts der Vater, links die Mutter. C'est-à-dire kosangani ya papa na mama. Das heißt die Verbindung Bana. von den Eltern, dadurch entstehen Kinder. Yango toli kobenga la famille restreinte. Und das nennen wir hier die Familie. Mais les animaux dans le sens large dans la Bible. Aber es gibt ja auch die andere Sicht, die zum Beispiel die Bibel beschreibt. La Bible, sens large, toute une nation. Zum Beispiel wird damit als Familie die ganze Nation gemeint. Tout un peuple. Oder ein ganzes Volk. Et quand vous êtes là, je me permets de vous dire que vous êtes ma famille. Und so sage ich euch auch, dass ihr meine Familie seid. Toza papa moko te, mama moko te, mais na kati ya Nzambe tozali libota. Wir haben vielleicht nicht dieselben Eltern, aber in Gott sind wir eine Familie. Bien aimé, même moi personnellement, j'aime beaucoup la famille. Ich persönlich liebe auch die Familie. Tango, à chaque fois, tant on a comme la lettre à l'état, Das ist jedes Mal, wenn ich meine Briefe schreibe, même dans le langage courant, dans ça la kayango, oder auch wenn ich durch die Sprache das dann mache, soki la komi mukanda na suka, la komaka salutation à toute la famille. das heißt, jedes Mal, wenn ich dann diese Briefe schreibe, am Ende des Satzes wünsche ich halt der Familie Gutes oder sage, begrüß die Familie für mich. Pasteur Jean-Paul, soki na bengi yo to soreli na suka na lobaka, pesa mbote na libota mobimba. Pastor Jean-Paul, wenn ich immer mit dir spreche, nach dem Gespräch sage ich immer, grüße deine Familie. To soleka kana mutu moko mesima na ye na zomona libota mobimba. Ich spreche nur mit einer Person, aber hinter ihm sehe ich die ganze Familie. Je répète encore, notre Dieu c'est un Dieu de famille. Unser Gott ist ein Gott der Familie. La dernière fois, on a dit pasteur Mathieu Tamazoc en Côte d'Ivoire. Das heißt, als Pastor Mathieu nach Côte d'Ivoire geflogen ist, Memenangai Bambote Paya Bishop Kuna na Libota Mobimba. da sagte ich ihm, bitte begrüße den Bischof dort und auch die ganze Familie. Tango nazomona Bishop nazomona famille biologique na ye, mwasi na ye na bana na ye pe Libota Nzambe. Und wenn ich von dem Bischof spreche, sehe ich einmal den Bischof selbst, seine leibliche Familie und die ganze Gemeinde, die hinter ihm steht. C'est ça qui fait la force de l'alliance. Und das ist das, was die Macht des Bundes überhaupt ausmacht. La famille, c'est tout un peuple, Das heißt, une nation, une tribu, ethnie, famille politique, famille sportive, famille professionnelle, donc on est comme la sens large. Das heißt, es gibt viele Art und Weisen, wie man die Familie aussprechen kann. Es kann ja natürlich die Stämme sein, es kann die Familie sein, es kann das ganze Volk sein oder eine Freunde, Gemeinde, die man hat. Donc, tu on est dans l'introduction, par contre, c'est la mission 1 Timothée 5:8. Wir schauen uns 1. Timotheus 5, 8 an. Bien aimé, nalobaki ke Nzambe soki aye kosala alliance na mutu liboso apesaka ye famille. Ich hatte gesagt, wenn Gott einen Bund macht, dann gibt er die Familie. La deuxième chose oyo Nzambe apesaka ta mutu ezali mission ya koaccomplir. Und die zweite Sache, die Gott einem gibt, ist die Mission, die der Mensch erfüllen muss. Voici une des missions mpona libota oyo bapesa biso yo na ngai. Sind die Mission, die Gott der Familie gegeben hat. Balobi boye dans 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Da steht, wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der
leugnet damit den Glauben. Er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, de sa famille, Azali, plus même un fidèle, un païen. Das ist echt schlimmer als ein Heide, wenn er sich nicht um seine eigene Familie kümmert. Ma question, on a posé, se poser, est-ce que tu prends soin de ta famille? Die Frage, die ich mir stelle und euch stelle, ist, kümmert ihr euch um eure Familie? Puisque nous sommes déjà dans l'alliance messianique. Denn wir sind ja schon in diesem Bund des Messias. La mission va pécher du sotto, prendre soin de la famille. Und in diesem Bund sollen wir ja uns um unsere Familien kümmern. Est-ce que tu t'occupes de ta famille? Das heißt, kümmerst du dich um deine Familie? Est-ce que famille est une préoccupation pour nous? Ist die Familie ein Grund, wo du dich verantwortlich fühlst? Comment prendre soin de Bota? Qu'est-ce que signifie prendre soin de Bota? Wie kümmert man sich denn um die Familie? Aux allées leaders